Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in our class. Let me introduce myself. My name Arif Setiawan from Engineering Faculty, Muria Kudus University. In this class, we have two lectures. The first one is Mr. Hutomo from Economic Faculty, and the second one is me. Okay. Let's see, we discuss about management information system. What is management information system? The content, the first introduction to information system. Second, meaning of management information system. Third, characteristic of MIS or management information system. Fourth, component of management information system. 5. The aim of management information system. 6. Types of management information system. 7. Output of management information system. And the last one, benefit of management information system. The first one, what is information system? What is the meaning of information system? In this slide, say that an information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network, and data resource that collects, transforms, and disseminates information in organization. In this graph, we can see circle. The little circle is information system, and information system consists of organization, technology, and management. Next, type of information system. We can see that this is kind of information system. In the high level, we can see executive information system, management reporting system, and decision support system. This is in the level management support. Yeah. This system used by top of level management in company. Usually, director, manager, they use this system, especially executive information system, to make what is decision that we can get from data and information in this company. Yes. Second level, support of knowledge work. In this level, we can see this is business intelligence system, or usually we can say BI. Office information system, knowledge management system. And the last one, this is operational level or operational support, transaction processing system. Okay. MIS, Management Information System. The MIS is defined as a system based on the database of the evolved for the purpose of providing information to people in the organization. So in this text, we can say management information is a system or software that can help work in a one-off organization. With MIS or management information system, we can get data and information from database that we can use in our organization or in our office. Management information systems are distinct from regular information systems in that they are used to analyze other information systems applied in operational activities in the organization. MIS involves three primary resources. This is technology, information, and people. Jadi di sini dijelaskan manajemen information system itu berbeda dengan information system secara reguler. Ya. Mereka menggunakan analisa dan informasi yang diaplikasikan pada aktivitas operasional di organisasi. MIS di sini melibatkan tiga sumber primer, ya. Yang pertama ada teknologi, informasi, dan human atau brainware. Management information system are regarded to be a subset of the overall internal control procedure in a business which cover the application of people, document, technology, and procedure used by management accounts to solve business problems such as costing product, service, or a business-wide strategy. Manajemen informasi sistem dianggap sebagai bagian dari semua kontrol prosedur internal di suatu organisasi bisnis yang mengcover
Ada human, ada dokumen, ada teknologi, dan prosedur yang digunakan oleh para accounting di perusahaan untuk menyelesaikan masalah bisnis, seperti costing produk, service, atau strategi bisnis di sini. Ya, dicampur aja ya bahasanya ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Role of MIS. Ya, di sini ada the role of MIS in an organization can be compared to the role of heart in the body. Di sini dijelaskan perbandingan antara MIS pada suatu organisasi dibandingkan dengan role of heart in the body. Jadi seperti badan kita di sini. Ya. Informasi is the blood adalah dianggap sebagai darah dan MIS dianggap sebagai hati. Ini sesuatu yang saling berhubungan. In the body, the heart play the role of supplying pure blood to all the elements of the body, including the brain. Pada tubuh kita, ya, hati di sini mengontrol suplai darah ke semua elemen pada tubuh kita dan otak. Ya, jadi kalau informasi itu dianggap sebagai darah dan MIS sebagai hati, maka MIS ini yang berfungsi untuk mensuplai informasi ke semua elemen pada tubuh dan otak kita. The MIS plays exactly the same role in the organization. MIS ini dia secara truth ya, secara benar ya, mengatur aturan main di suatu organisasi. The system ensure that an appropriate data is collected from the various source, process and send further to all the need destination. Sistem memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan dari beberapa sumber, lalu diproses dan dikirim ke tujuan yang membutuhkan. Ya, jadi ini bagian-bagian dari komponen sistem yang membutuhkan data ini yang dikumpulkan. Next, the system is expected to fulfill the information needs of an individual, group of individuals, the management functionaries, the manager, and the top management. Sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara individu, secara grup, secara level manajemen, dan di sini secara top manajemen. Jadi MIS itu memang didesain ya untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan part of system, baik itu di level rendah, level kelompok, maupun di top level management. The MIS satisfies the diverse need through a variety systems such as query system, analysis system, modeling system, and decision support system. The MIS diharapkan bisa memenuhi kebutuhan seperti query system, analisa sistem, model sistem, dan decision support system. Query system ini adalah pengolahan data menggunakan query berbasis database, ya, data berbasis database, dan di sini bisa mengolah laporan secara cepat, meskipun datanya puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan. Di sini dia bermain di server, komputer server. Kalau di kampus itu komputer server kita berada di gedung PSI, ya, berisi ribuan bahkan puluhan ribu mahasiswa di situ. Nah, itu diolah menggunakan query system, analisis system, modeling system, dan decision support system. Decision support system di sini adalah sistem pendukung keputusan yang digunakan oleh top level management untuk pengambilan keputusan. Yeah. The MIS help in strategic planning, management control, operational control, and transaction processing. The MIS membantu strategic planning, management control, operation control, dan proses transaksi. Ya, ini adalah proses terakhir di suatu perusahaan, dari proses pengadaan bahan sampai produksi sampai ke penjualan di sini. Characteristic of MIS: management oriented. The basic objective of MIS is to provide information support to management in the organization for decision making. Orientasi manajemen atau manajemen oriented, ya. Basic dari MIS itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan support informasi manajemen di suatu organisasi dan untuk pengambilan keputusan.
Management directed, when MIS is management oriented, ketika MIS di sini berorientasi manajemen, it should be directed by the management because it is management who tells their need and requirement more effectively than anybody else. Ketika MIS is management oriented, dia langsung ke proses manajemen. MIS is management oriented, it should be directed by the management because it's the management who tells their need and the requirement more effectively than anybody else. Jadi dari sisi manajemen yang menjelaskan kebutuhan mereka, kebutuhannya apa saja dan lebih efektif daripada yang lain ya di sini. Integrated, it means a comprehensive or complete view of all the subsystem in the organization of a company. Ya, terintegrasi ini artinya komprehensif atau lebih lengkap dibandingkan dengan komprehensif atau lengkap yang digunakan untuk melihat semua subsistem yang ada di organisasi suatu perusahaan. Common data flow, the integration of different subsystem will lead to a common data flow which will further help in avoiding duplication and redundancy in data collection, storage, and processing. Common data flow di sini maksudnya suatu sistem informasi manajemen itu menghindari duplikasi data. Di sini redundansi ya, duplikasi dan redundansi. Kalau dulu kita menggunakan sistem manual itu bisa saja terjadi duplikasi data karena menggunakan kertas kerja. Nah, dengan menggunakan manajemen information system di sini, maka duplikasi data penggunaan kertas kerja otomatis direduce ya, bisa dengan sendirinya dialihkan dan beralih ke data storage dan processing di sini ya, menggunakan komputer. Heavy planning element, the preparation of MIS is not 1 or 2 days exercise ya, persiapannya ini tidak mudah. Untuk mempersiapkan perencanaan komponen MIS ini tidak mudah, tidak cukup membutuhkan 1 atau 2 hari. Usually takes 3 to 5 years and sometimes much longer period and sometimes a much longer period. Jadi di sini bisa membutuhkan 3 sampai 5 tahun atau bahkan lebih lama untuk merancang suatu MIS perusahaan. Subsystem concept, when a problem is seen into subpart, then the better solution to the problem is possible. Konsep subsystem, ketika ada masalah dilihat dari 2 bagian, maka solusi terbaik adalah menggunakan manajemen information system untuk mengatasi permasalahannya di sini. Common database, nah di sini MIS menggunakan database, ya, tidak menggunakan kertas kerja. Nah karena di sini menggunakan database, otomatis berhubungan dengan hardware, berhubungan dengan software, berhubungan dengan server. This is a basic feature of MIS to achieve the objective of using MIS in business organization. Ini adalah basic, ya, komponen basic dari MIS database. Computerized, nah di sini MIS adalah sistem yang terkomputerisasi. Makanya ini biasanya konsumsinya para mahasiswa IT, konsumsinya para masyarakat IT yang mendevelop suatu sistem informasi manajemen di suatu perusahaan. MIS can be used without a computer, but the use of computer increase the effectiveness and the efficiency of the system. Bisa saja suatu MIS tidak menggunakan komputer, tapi ini jarang sekali. Rata-rata sekarang sistem informasi manajemen yang menggunakan komputer, karena di sini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi of the system. Lebih user friendly dan fleksibel, ya. Information as a resource. Information is the major ingredient of any MIS. Jadi sistem informasi manajemen ini adalah sumbernya informasi di suatu perusahaan, ya, di mana kita bisa mengakses semua sumber daya, entah itu sumber daya manusia, entah itu penggajian, entah itu investasi, entah itu keuangan, entah itu penjualan dan lain-lain, semua di satu pintu di sini melalui MIS. Next, feature of MIS, ya, di sini ada timelines, accuracy, consistency, completeness, and relevance. Kita bahas satu persatu. Di sini timelines, ya, MIS itu bekerja berdasarkan kecepatan.
Dengan menggunakan sistem, kita bisa lebih meningkatkan kinerja karena semua terintegrasi di sini, semua terotomatisasi. Kita mencari data tinggal searching, kita mengolah data tinggal menggunakan database, kita membutuhkan laporan tinggal menggunakan query dan lain-lain. Akurasi MES itu lebih akurat, ya, karena dia software, dan software itu bekerja sesuai data, diproses dan menghasilkan informasi. Konsistensi, MES itu konsisten, ya. Tidak ada perubahan data jika user atau human atau brandware tidak merubah data tersebut. Jadi di sini kalau ada perubahan data, berarti memang ada manusia yang merubah sistem di sini atau merubah data di sini. Completeness, manajemen information system itu lebih lengkap datanya, informasinya lebih relevan sesuai dengan kebutuhan. Oke, segini dulu perkenalan mengenai manajemen information system. We can discuss using group. You can join group from e-learning Muria Kudus University or we can say Sunan. Oke, kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.